igrača sa fantastično jakim udarcem Sinišu Mihajlovića. Da li je ovo trenutak istorije fudbala? Da li je ovo gol koji vodi Crvenu zvezdu u finale Kupa evropskih šampiona? Siniša Mihajlović! Ančeva Jugović. Prosinečki je tu, Prosinečki. Mihajlović u sredinu. A onda je sve počelo. Iz skromnog doma sa ulice stvorio je ime veće od stadiona. Darko Pančev, Crvena zvezda je šampion Evrope! Crvena zvezda je pobednik Kupa evropskih šampiona! Bio je najmlađi, ali najtvrđi. Mihajlović i šutiro. Leva noga, legenda. Srce, još veće. Ali najvažnije je ipak ostati čovjek. Borba koju je on vodio bila je veća od sporta. I kad je telo palo, duh je ostao uspravan. Dobrodošli u dokumentarac o Siniši Mihajloviću, velikom ratniku. Postoje priče koje se ne pričaju samo rečima. Priče koje žive u ljudima, u sećanjima, u jednom narodu. Priče koje ne bledi vreme jer su veće od rezultata, trofeja i stadiona. Takve priče počinju tiho, negde daleko od reflektora, od velikih gradova, od gladi za slavom. Počinju u skromnosti, u detinjstvu, u prvim borbama koje niko ne vidi. U trenucima kada se oblikuje karakter čoveka koji će jednog dana inspirisati milione. Jer put do veličine nikada nije ravan. On vodi kroz neizvesnost, kroz prepreke, kroz padove, posle kojih se samo najuporniji podižu. Vodi kroz godine dokazivanja, kroz sumnje drugih i kroz unutrašnje bitke koje se vode u tišini. A onda, jednoga dana, taj put izbaci ime koje više nikada neće biti samo ime. Postaje simbol, postaje snaga, postaje sećanje koje ujedinjuje ljude koji se možda nikada nisu sreli, ali osjećaju isto poštovanje. To je priča o čoveku čija hrabrost nadilazi sport, o borcu koji je nosio odgovornost, pritisak, poraz i pobedu na način dostojan legendi. O čoveku koji je bio glasniji od ćutanja, jači od straha i istrajniji od sudbine. Njegov život nije bio samo karijera, bio je poruka da se ne odustaje, da se stoji uspravno, da se veruje čak i onda kada sve izgleda izgubljeno. I zato, da bismo razumeli veličinu čoveka čiju priču danas donosimo, da bismo shvatili odakle je potekla snaga koja je inspirisala generacije, moramo krenuti od početka. Siniša Mihajlović rođen je 1969. godine u Vukovaru, u tadašnjoj Socijalističkoj Republici Hrvatskoj, u klasičnoj radničkoj sredini. Majka Viktorija Hrvatica, otac Bogdan Srbin i radnik u Borovu. Ta mešanost naroda u kući ga je oblikovala da od malih nogu shvata da su ljudi ljudi, a politika nešto sasvim drugo. Ulice Borova bile su pune dece. Lopta je bila jedina igračka koja je svima bila ista. To je on voleo da ističe. Tamo se čovek kalio, nije bilo razmaženosti. Već kao dete bio je izrazito povučen i stidljiv, ali kad bi dobio loptu, potpuno bi se promenio. Imao je fazu kada je nosio prevelike čizme svog oca jer je želeo da izgleda kao pravi čovek. U osnovnoj školi njegov nastavnik fizičkog je govorio: mali Siniša ne trči brzo, ali trči pametno. To je kasnije postalo deo njegovog trenerskog identiteta. Njegova majka je pričala da je svaki dan, bez izuzetka, pucao po 200 do 300 puta na improvizovani gol na livadi.
Godine 1988. prelazi u Vojvodinu, a već tada su pričali evo ga mali koji izuva mreže. Bio je jedan od najvažnijih igrača u istorijskom osvajanju titule Vojvodine. Manje poznata stvar, te sezone se nijednom nije posvađao u slačionici, a znao je da bude vatren. Ovo je period kada se prvi put vidjelo da taj mali iz Borova ima ono nešto, karakter, ludilo i talenat. Ali pre Vojvodine moramo napomenuti jedan jako zanimljiv događaj. Kraj proleća 1987. godine, interesovanje Dinama iz Zagreba. Došli su Josip Kuže i Ćiro Blažević. Posmatrali ga na treninzima, bili oduševljeni udarcem, hladnokrvnošću, karakterom. Pozvali su ga da odigra nekoliko utakmica za Dinamo na turniru u Nemačkoj. Tamo je proglašen najboljim igračem turnira. Sve je delovalo kao gotovo, ali onda su lokalni dogovori pukli, a došao i drugi poziv krajem iste godine. Tad se Dinamova vrata opet otvaraju, ali ovaj put Ćiro menja ton. On je rekao, imamo dovoljno dobrih igrača u sredini, ti bi bio četvrta opcija i sine, morao bi da skratiš kosu. Sinišina reakcija je bila oštra, iskrena i karakteristična. Mislio sam da je važno kakav sam igrač, a ne kakvu frizuru imam. I odbio je. I tu se desio prelom, pravi klik karaktera. Zbog toga ga Mirko Jozić nije poveo na svetsko prvenstvo mladih u Čileu, ali kao što se u životu često desi, karma je čudo. 4 godine kasnije kao igrač Crvene zvezde igra finale Interkontinentalnog kupa protiv Colo-Cola. Trener Colo-Cola je upravo bio Mirko Jozić, a Siniša kasnije je rekao da nije bio u Čileu zbog njih, ali da im se osvetio kad je sa Crvenom zvezdom postao prvog sveta, baš protiv Jozićevog Colo-Cola. Nije to bila zla osveta, već osveta sportiste koji je znao koliko vredi. Hajdemo svi da pevamo. Kada je 10. decembra 1990. Siniša Mihajlović potpisao za Zvezdu, mnogi su vidjeli samo mladog igrača iz Vojvodine, ali oni koji znaju fudbal, oni koji znaju miris borbe i karakter ratnika, prepoznali su da je u Zvezdu stigao neko ko je rođen za velike priče. Zvezda tih godina nije bila klub, bila je sila prirode. Savićević, Prosinečki, Jugović, Zvezda je imala sve, ali falio je jedan čovjek, onaj koji neće oklevati, koji neće treptati, koji će pucati kad drugi spuste glavu. I taj čovjek je došao iz Vukovara. Plavokosi momak sa stavom tvrđim od kamena i levicom koja kasnije postaje legenda sveta. Ljupko Petrović ga je već znao iz Novog Sada i znao je da mu ne treba vreme adaptacije jer Siniša nikada nije bio igrač koji se uklapa u tim. On je tim dizao na viši nivo. Već u prvoj sezoni igra 14 ligaških utakmica. Zvezda uzima titulu, ali to je bio samo uvod u nešto što će ući u večnost. Revanš polufinala Kupa šampiona protiv Bayerna, pun stadion, Evropa gleda, Beograd diše zajedno, a onda trenutak koji će se decenijima prepričavati, trenutak kad se ne rađa samo igrač, nego mit. Siniša stavio loptu, slobodan udarac, ispred njega zid Bayerna, iza njega cijela Jugoslavija. I onda bum, majstorski pogodak, onaj koji samo luda hrabrost i urođeni dar mogu da spoje. Lopta leti kao ispucana strela, baca se u levi ugao gola i donosi prednost Crvenoj zvezdi. A onda u nadoknadi, onaj trenutak koji skoro svako dete u Srbiji zna iz komentara, Mihajlović u sredini. Lopta od njegovog udarca leti pred golom, udara u Klausa Augenthalera i ulazi. Beograd eksplodira, Zvezda ide u finale. To nije bio običan autogol, to je bio udarac sudbine. Pre finala Kupa šampiona, Zvezda igra Kup Jugoslavije protiv Hajduka. Napeto vreme, napeti odnosi, sve na ivici. Tada se dogodio jedan od najtežih i najružnijih trenutaka u Sinišinoj karijeri. Kao što je sam pričao, kapiten Hajduka Igor Štimac provocira ga rečima: "Da Bog da ti pobili sve u Borovu." Te reči presekle bi i kamen, a Siniša, dete multietničkog grada, unuk Srbina, Bunjevca i Nemice, momak koji je odrastao u mešanoj porodici, u tom trenutku gori iznutra. U 70. minutu ulazi oštro u duel, nastaje gužva, obojica lete napolje. To je bio trenutak koji je pokazao da je Siniša od onih ljudi koji svoju bol ne kriju, nego je pretvore u snagu i da se nikada ne povlači. Finale Kupa šampiona protiv Olimpik Marseja, 0:0, 120 minuta najtvrđeg fudbala. Zvezda igra disciplinu, vojnički i bez rizika.
Ljupko im kaže da ne napadaju, da ne ulaze u razmene. Igrači klimaju glavom jer je to zvezda tog vremena. Disciplina, vera, jedinstvo. U jednom od svojih kasnih intervjua Siniša će reći: proveli smo 120 minuta skoro bez pipanja lopte, ali to je bila kultura poštovanja autoriteta. Da smo se nadigravali s njima, izgubili bismo. Došlo je do penala, prvi promaši Amaros, a onda zvezda pogađa sve. Redom, sigurno, moćno. Kada je Pančev pogodio posljednji, Crvena zvezda je postala prvak Evrope. Priča koja se događa jednom u životu. I u toj priči, u toj bajci, ispisanoj u crveno i belo, stoji i ime Siniša Mihajlović. Decembra te godine Zvezda pobeđuje Kolo 3:0 i uzima i interkontinentalni kup. Zvezda je u tom trenutku bila najbolji klub na svetu, a Siniša jedan od njenih stubova. A onda Siniša sljedeće sezone odlazi u svet. U leto 1991. godine, dok je Jugoslavija pucala po šavovima, Siniša Mihajlović je mislio da sve to i dalje može da prođe mimo njegovog života. Bio je na odmoru, igrao fudbal, pravio planove, kao svaki mladić koji veruje da su velike nesreće uvek nečija tuđa priča. I iskreno, nije ni mogao da zamisli da će ludilo ikada stići do njegove ulice. Da se zarati u Bosni, ma nema teorije, govorio je. Za njega su Bosanci bili ljudi koji se ne svađaju, koji drže do komšiluka i kafanskog smeha više nego do politike. Ako se zarati tamo, onda je smak sveta. Ali onda je došlo ono što niko nije očekivao. Smak sveta je počeo tačno tamo gdje je odrastao, u Borovu, u njegovom dvorištu, porodičnoj kući, u njegovim uspomenama. I sve se desilo dok je bio hiljadama kilometara daleko na Ibici sa Tanjgom i Jokanom. Zvao je majku, mislio je da je TV previše pojačan. Smanji televizor, ne čujem te od filma, a ona mu je tiho rekla: sinko, to nije televizor, ovdje puca, izbio je rat. To je bio trenutak kada je jedna mladilačka iluzija umrla, kada je fudbaler postao čovjek koji shvata da njegova zemlja gori, da su linije podjela prešle preko pragova, preko komšijskih odnosa, preko svega što je generacijama delovalo sveto. Pod njegovim pritiskom roditelji su pobegli u Beograd sa onim što su mogli da ponesu. Brat Dražen im se pridružio. Posle nekoliko nedelja stigla je vest koja deluje kao nož u stomak. Kuća je minirana, a u njegovoj sobi, u njegovu sliku, pucano je iz pištolja. To je bila čista ljudska bol, a najgore od svega, nije uradio to nikakav nepoznat čovjek, već Stipe, drugi iz detinjstva, momak sa kojim je delio loptu, odrastanje, ulicu, sve. Kada su se 2000. godine sreli u Zagrebu, Stipe je došao u hotel, stao pred njega i rekao: sve znaš, jel tako? Priznao je da je zapalio kuću, ali i da je spasao njegove roditelje pre nego što su došli oni koji nisu imali milosti. I Siniša u jednom od onih trenutaka koji razdvajaju male ljude od velikih, oprostio je. Jer čovjek koji zna šta znači dom, šta znači porodici i šta znači izdaja, zna i da je oproštaj ponekad jedini način da se završi rat koji traje iznutra. Vukovar je za njega bio najlepši grad na svetu. Grad sa Dunavom, kao gledalom i onom širinom koju samo Srem i Slavonija imaju. Grad u kojem se svi znaju, gdje se pozdravlja preko ulice, gdje se lopta igra na svakom ćošku. I Siniša nikada nije lagao kada se govori o otadžbini. Nije glumio patriotizam. On ga je živeo. Nosio ga kroz svaki klub, svaku ligu, svaki derbi. Jer čovjek koji je izgubio kuću i saznao da joj je minirao neko koga je voleo, takav čovjek nikada ne zaboravlja ko je i odakle je. Leto 92. Mihajlović stiže u Romu, ogroman transfer, ozbiljan novac, očekivanja još veća. Ispod njega grad prepuni istorije, a ispred njega tribine koje brzo zavole igrače sa stavom. U prvoj sezoni 29 ligaških utakmica, ali Roma razočarava i završava na 10. mestu. U klubu se osjeća nervoza, atmosfera je teška, ali Siniša ne beži, to mu nikad nije bio stil. Ujadin Boškov je prelomio, povredio se levi bek Amedeo Carboni, pa je Siniša prebačen na levog beka. Tu se rađa novi Mihajlović, defanzivac sa ludačkom levicom. Još uvijek nesiguran na novoj poziciji, ali opasan, brutalan, žestok i sa karakterom
kakav Italijani obožavaju. U kupu UEFA daje gol Borussiji Dortmund. Jedan jedini gol na prvom meču, Roma vodi. U revanšu ispadaju, ali Italija počinje da shvata. Stigao je čovjek koji će im promeniti shvatanje šta znači slobodan udarac. Naredne 2 sezone, novi trener, novi sistem, ali jedno ostaje isto. Mihajlović ostaje levo pozadi, iako je to detinjstvo njegove karijere, a ne srce. To mu nije prijalo i kasnije je rekao, to su moje najgore 2 sezone u karijeri. Talenta ima, ali nije dobio slobodu. Vulkan u njemu je kuvao. I 1994. dolazi trenutak koji mu menja sve. Leto 94. Sampdoria u usponu, 3. mesto Pehar kupa, trener Sven Goran Eriksson. A tada je protivnik Sampdorije bio Milan, evropski italijanski gigant. I tada je Mihajlović dao prelep gol Milanu, iako je Sampdorija izgubila. A tada su tifosi odmah znali da stiže gospodin Slobodnjak. Tada je Sampdorija pod Erikssonom igrala prelep fudbal. Sampdoria u tom trenutku stigla do polufinala Kupa pobednika kupova, ispadaju od Arsenala na penale, ali Italija već zna ko je Siniša. Napadač nije, krilo više nije, bek je samo u teoriji, on je univerzalac koji gura tim napred, lider sa dna duše, čovjek za velike utakmice. Ovo je Sinišina Italija u punom gasu. Ovo je mesto gde postaje legenda. Ovo je poglavlje koji nosi najveći sjaj. Došao je u vreme kad je Lazio pravio tim za istoriju. Transfer za 8,5 miliona funti. Lazio pravi šampionski mozaik. Nedved, Veron, Salas, Stanković, Nesta i u to društvo staje Mihajlović kao šraf bez kojeg se mašina ne okreće. Prvi trofej odmah, Superkup Italije 98. Tebi trofej idealan početak. Posljednje izdanje starog evropskog takmičenja, Kup pobednika kupova 1999. i osvajaju ga baš oni, Lazio. Mihajlović je jedan od ključnih igrača za sećanje, za knjige, za filmove. Superkup Evrope 1999. United dolazi kao prvak Evrope, Lazio ih ruši. Mihajlović učestvuje u stvaranju evropskog giganta. Ovo je bio veliki uspeh Lazija i najveći u istoriji Lazija. Seriju A su osvojili Kup Italije i to je tim koji ulazi u večnost, a Mihajlovićevo ime stoji upisano duboko. Do 2004. ostaje stup tima. Sa 35 godina prelazi u Inter. Sa njima imao razne uspehe, 1 titula prvaka Italije, 2 kupa Italije, 1 superkup Italije. Nije on bio samo igrač, bio je mentor mlađima, stup iskustva. Slobodnjak protiv Rome, Inter dobija faul, hoće da šutira, Siniša 37 godina, Adriano 23 godine. Rešavaju to kao klinci na betonu, papir, kamen, makase. Mihajlović dobija i pogađa, naravno da pogađa. Pred kraj utakmice opet Slobodnjak, opet igraju papir, kamen, makaze, opet on šutira, opet gol. Tako se gradi mit. Oprašta su u Novom Sadu, na stadionu gde je sve počelo. Dolaze legende Italije, prijatelji, bivši saigrači. Nema tuge, samo poštovanje. Italija ga šalje kao jednog od svojih, Srbija ga dočekuje kao svoga sina. I karijera staje, ali priča tek počinje. Kada je Siniša Mihajlović krajem 80-ih zakoračio među najbolje mlade fudbalere Evrope, niko nije mogao da pretpostavi da će upravo on postati jedan od najprepoznatljivijih simbola jugoslovenskog fudbala s kraja 20. veka. Još dok je igrao za mladu reprezentaciju Jugoslavije 1990. godine, bilo je jasno da se rađa nešto posebno. Generacija prepuna talenta, hrabrosti i prkosa. Za seniore je debitovao 16. maja 1991. godine protiv Farskih ostrva u Beogradu. Bio je to period pun nade, ali i nemira. Posljednji trze Jugoslavije koje je salomila pred njegovim očima. I baš u toj simbolici zemlja se raspada, a on ulazi. Mladić iz Borova sela, iz mešovitog braka, iz kraja koji će uskoro zahvatiti mrak rata. Koji će ipak bez obzira na sve nastaviti da nosi dres sa istim žarom, bez kalkulacije, bez bekstva. Od 1994. igra za Saveznu Republiku Jugoslaviju, noseći grb i boje koji su u tom trenutku zvučale kao posljednji glas nekada velike fudbalske sile. U vreme sankcija, izolacije i pritisaka, Mihajlović je jedna od retkih figura koja se nije predavala. Na terenu temperament, van terena čovjek koji se nikad nije pretvarao da je neko drugi.
Na mundijalu u Francuskoj 98. igra 4 utakmice u samom finišu utakmice sa Nemačkom. Kada je naš tim ispustio 2 gola prednosti, nervoza je bila ogromna. Jens Jeremis, poznat po provokacijama, prišao je Mihajloviću da mu prigovori zbog jednog prekršaja. Miha ga je samo pogledao sekundu, dve, onda se okrenuo i pljunuo ga pravo u usta. Da, zvuči brutalno i jeste bilo, ali njemu je to bilo instinktivno, takav je bio. Kasnije je rekao onu čuvenu rečenicu: Jeremisa sam pljunuo jer liči na nacistu, samo mu fali SS šlem. Ja sam kao mali gledao partizanske filmove i bilo je jače od mene. Čovjek vatren, često impulsivan, ali nikad lažan. Na Europskom prvenstvu 2000. igra 3 utakmice, to je turnir koji je obeležio jednu od najtalentovanijih, ali najneobuzdanijih generacija. Mihajlović je i tu bio oslonac, šut, pas, autoritet, iskustvo stečeno u Italiji. Posljednji put je dres reprezentacije obukao 7. juna 2003. protiv Finske u Helsinkiju. Ukupno je za SFRJ, SRJ i SCG odigrao 63 utakmice i 10 golova. To su brojke, ali ono što se ne broji jeste činjenica da je igrao kad mu je taj dres bio zakletva. Kao nešto što se nosi i kad peče i kad boli i kad ide i kad ne ide. Posle velike igračke karijere, pun udaraca, borbi, golova i pobjeda, Siniša Mihajlović je samo zakoračio u novi rov. Ovog puta rov trenerskog posla. A koga zna, zna da gdje god se pojavi doneše vatru, disciplinu, autoritet i srce. Novembar 2008. godine. Bolonja pada, 19. mjesto, samo 2 pobjede. Klub u panici, a onda dolazi Miha, ne kao legenda nego kao radnik. Komandir, čovjek koji zna da podigne mrtvu ekipu. Debituje protiv Rome, bivšeg kluba. 1-1. Delimično srećno, ali tačno u njegovom stilu. Borba do posljednjih minuta dok protivnik sam sebi zabije gol. I onda čudo, prvih 10 utakmica bez poraza. 7 remija, 2 pobjede i Bolonja diše. Malo, ali diše. Ali serija A je surova. U drugom delu sezone pad. 4 poraza redom. Klupa se trese. Rastu se puti terena i kluba, ali ostaje zapisano. 4 pobjede, 8 remija, 10 poraza i jasno je da je u klub uneo nešto što davno nije imao, karakter. Decembar 2009. Katanija, klub pred ambisom, zona ispadanja, klub bez nade, a onda Siniša dolazi i odmah gubi debi. Delo je loše, ali onda stiže ono po čemu je Mihajlović ceo život poznat, odgovor. U drugom meču, pobjeda protiv Juventusa u Torinu, herojski, hrabro, ludilo. I tada kreće niz nezaboravnih pobjeda: Bologna, Parma, Lazio, Bari, Inter, Fiorentina, Palermo, Genova. 10 pobjeda, 9 remija, samo 6 poraza. I opstanak, što je tada bilo ravno osvajanju titule. Tada je cijela Italija shvatila, ovaj čovjek ima nešto posebno. Fiorentina ga zove kao trenera velikog kalibra. Klub sa ambicijom, navijači zahtevni, pritisak ogroman. U prvoj sezoni završava 9. daleko od ideala, ali dovoljno da mu daju šansu da gradi dalje. U drugoj sezoni kreće loše, pada protiv Kijeva i tu se završava njegova fiorentinska epopeja. Ukupno 3 pobjede, 4 remija, 4 poraza te sezone i rastanak. 21. maj 2012. postaje selektor Srbije, radi kao vojnik, tvrdo, pošteno, bez kompromisa. Na početku kvalifikacija uvodi kodeks ponašanja, disciplina kao u vojsci i jedna stvar koja ga je posebno definisala, igrači moraju da pevaju himnu. Za njega je to bilo sveto, pitanje identiteta i poštovanja. Zbog toga je Adem Ljajić odstranjen iz tima, iako ga je Miha lično voleo kao igrača. Na kraju 19 utakmica, 7 pobjeda, 4 remija i 8 poraza. Nismo otišli na svetsko prvenstvo 2014. ali ostavio u reprezentaciji nešto što smo godinama izgubili, dostojanstvo i karakter. Sad, jun 2015. postavljen za trenera Milana, jedan od najvećih klubova na svetu, ogroman izazov, ogromni pritisak. Statistika je bila dobra, ali u aprilu 2016. dobio otkaz jer Milan nije ušao u Ligu šampiona. Miha je otišao uzdignute glavi i rekao: ja sam dao sve od sebe, to je to. Maj 2016. stiže u Torino, ali se rastaje posle 20 mjeseci. Veran sebi do kraja, čak i kada je u kup utakmici protiv Juventusa isključen zbog prigovora sudiji, jer nije podnosio nepravdu.
18. jun 2018. postaje trener Sportinga. Samo 9 dana kasnije otkaz. Čista politika, nije imao ni jednu jedinu utakmicu. Čista nepravda. On se samo nasmejao. Idemo dalje. Februar 2019. Bologna u raspadu. Opstanak daleko. Dolazi Miha i opet čudo. Bologna postaje jedan od najlepših timova serije A. Agresivni, brzi, disciplinovani. Spašava ih, diže ih, pravi od njih ekipu sa karakterom. A onda udarac života. U julu 2019. objavljuje da ima leukemiju. Cijela Italija zanemi, ali Miha ne zna šta je predaja. Dok ide na hemoterapije, vodi tim iz bolničkog kreveta. Drži sastanke preko video poziva, uči igrače da se ne plaše ničega. Grad Bolonje ga voli kao sina i zato kao najveću počast gradonačelnik mu uručuje ključ grada Bolonje. Simbolički, ovo je tvoj grad, ovo je tvoja kuća. Svet je bio šokiran jer je Siniša važio za čoveka od čelika, ali i u najtežim danima nije prekinuo da radi. Vodio je Bolonju čak i iz bolnice. Igrači su govorili da su se borili za njega kao što se on borio za njih. Kroz hemoterapije, transplantacije i recidive ostao je čvrst. Nikada nije tražio sažaljenje. Njegova borba je postala inspiracija hiljadama obolelih, ali i mnogima koji se suočavaju sa bilo kakvim životnim teškoćama. Iako se bolest pogoršala 2022. godine, do posljednjeg dana bio je onaj isti Miha. Vedar, borben, sa duhovitim komentarima i osmehom. Preminuo je 16. decembra 2022. u 53. godini. Italija je bukvalno stala. Od navijača Lazija i Intera do medija i državnog vrha. Premijerka Meloni mu je odala počast kao lavu koji se borio do kraja. Pirlo je posvetio pobjedu svog tima njemu, dok je Zanetti rekao da je njegova borba lekcija za sve. Igrati za Zvezdu znači mnogo, a ovo prvo pitanje, ovo je vrlo teško. Ja, to nisi trebao da me pitaš, pošto sad uopšte ne mogu se da pričam. Pa meni bio brat, otac, sve mi bio i... Ja sam mu rekao, jedan dan će doći vam. Mi smo samo pričali o Zvezdi. Svaki dan. Više o Zvezde nego u Bolonji tamo. I pričao sam isto sa njegovom ženom i sa decom. Svi su srećni, svi su plakali. Ja sam više plakao ovih zadnjih 2-3 dana nego što sam plakao u ovom celom životu. Novak Đoković, Ibrahimović, Ramazotti, svi su poslali duboko emotivne poruke. Ibra je čak rekao, u rat bih išao samo sa Mihom. U Zvezdi je otvorena knjiga žalosti 17. decembra. Sahranjen je na groblju Campo Verano u Rimu 19. decembra. Siniša je bio veliki patriota. Iako je čitavu karijeru proveo u Italiji, Siniša nikada nije zaboravio od kog je naroda potekao. Često je govorio da je 100% Srbin i to nije bila prazna fraza. To je bio način na koji je živeo. Čuvao je jezik, tradiciju i pismo. Kada je dobio italijanski pasoš, insistirao je da se potpisuje ćirilicom. Italijani su zbog njega morali da menjaju propise. I on to nikada nije iskoristio da bi se hvalio, već kao svoj mali, tihi način da kaže ko je. Sa suprugom Marijanom, italijanskom voditeljkom, izgradio je stabilan i topao porodični dom. Venčali su se 96. godine u Rimu, ali je pravu duhovnu težinu imao njihov crkveni brak 2005. u manastiru u Sremskim Karlovcima. Za Sinišu je to bio povratak korenima, tradiciji i veri. Imao je 6 dece, 2 ćerke, 3 sina i vanbračnog sina Marka, koga je prihvatio kao svog bez imalo klevanja. Na njihovom venčanju zamolili su goste da ne donose poklone, već da novac usmere ka dečijem selu u Sremskim Karlovcima. Znak da je i u najsrećnijim trenucima razmišljao o onima kojima je najteže. Siniša je jedan od najboljih izvođača slobodnjaka u istoriji i danas se analiziraju njegovi udarci. Lider u slačionici, u Romi, Sampdoriji, Laciju, Interu. Kao trener zahtevao je disciplinu, rad i karakter. Voleo je mlade igrače jer je verovao da u njima može da probudi borbenost koja je njega nosila cele karijere. Njegov uticaj na italijanski fudbal je ogroman, bio je poštovan i kao čovek i kao trener, a u Srbiji ostaje simbol ponosa, discipline i brige za državni grb. Siniša je bio više od sportiste, bio je primer kako treba živeti. Časno, radno,
sa ljubavlju prema porodici i domovini. Njegova priča ostaje trajna lekcija mlađim generacijama da uspeh nije samo u golima i trofejima, nego u tome kakav si čovek. Ostavio iza sebe trag koji ne bledi, ni u Srbiji, ni u Italiji, ni u srcima ljudi koji su ga poštovali. Mihajlović u sredinu, Mihajlović u večnost. Pančeva, Jugović. Prosinečki je tu, Prosinečki. Mihajlović u sredinu.